Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel again. Monsgeek M1 memang popular gila aluminium board ni. So kita akan unbox and build keyboard ni hari ni. Sorry nak inform, board ni adalah bukan international release. So kalau international release, price dia memang way expensive lah. In the box dia ada sekali dengan coil cable warna putih, and then ada plastic cover yang boleh guna untuk dust cover korang. Dia ada zoom manual as usual, but all in Chinese lah. Memang takkan faham. Last but not least, of course, Monsgeek M1 board itself. Memang this is a 75 layout keyboard with a knob controller, plate mounted stat, soft facing RGB with 5 pins at PCB socket. The knob memang agak kasar, tapi untuk colour dia red anodized memang cantik. And ke bawah case dia ada Monsgeek M1 punya logo with serial number, and juga dia punya silicone fit dia lah. Tanpa lengahkan masa, jom kita buka. Kita unscrew 6 skru kat belakang ni, and kita boleh access dia punya dalam dia. Okay, kita remove dia punya top case. The build quality memang not bad lah. Dia ada sekali dengan golden SM plate ni. Dia kasih EVA plate foam, EVA case foam, dan juga cover cut bar ni. So kita cabut daripada daughterboard dia. Okay, untuk case foam dia memang tebal. Aku tak rasa aku nak guna tape mode untuk board ni, tapi kita tengok macam ni lagi. Around the plate dia ada dia punya silicone gasket ni. So silicone gasket ni nak bagi feedback to call typing experience. And then dia punya plate mounted step dah memang ada preloop, sebab aku nak akan buat balik, reloop balik, bagi better. Okay, sekarang kita buka dia punya PCB plate from the PC plate. Just unscrew je. Dia kasih silicone rubber PC switches pad, apa tak apa panggil, and dia punya EVA plate foam. Untuk step dia aku rasa dah memang tune sebab dah flat surface, and aku rasa quite stable. But kita akan reloop by the way. Kita cabut all the step. Kita kena clearkan semua yang previous loop. Okay, and then kita loop dia punya stem, and of course dia punya case. Okay, first step dah settle. Jom kita proceed dengan the rest of the step lah. And bila dah settle semua lubin, so aku terus pasang dekat PC plate dia. Okay, next step aku akan gunakan PA foam mode. So as usual, aku akan layerkan switch pad dan juga EVA foam. Jadi sandwichkan dia, and kita cut PA foam dekat knob, area knob dia tu. Okay, and aku akan align balik PC plate. Aku akan plug switches to make sure that diorang align balik semua. Lepas itu kita screw back PCB plate. Once everything in place, kita cut out remaining PE foam ni and make sure dia fit dekat case tu lah. Okay, tak ada yang lebih-lebih. Dan tengok ni guys, all plate mode is done. Memang clean. And next aku akan buat EVA case foam. Aku tak gunakan tape mode macam aku cakap tadi, but aku akan layerkan A4 plain sticker instead dekat on top of the case foam. Just potong ikut shape, and then connect balik kabel and tape balik dia punya stiker. Sekarang aku dah boleh connect dia punya kabel dekat daughterboard dia, and terus boleh pasang all the plates back to the case. Okay, jangan lupa SM plate aku dah terus pasang dekat left and right dia, and top case cover. Untuk switches pula aku gunakan Akko CS punch, and aku hand loop sendiri gunakan krytox 205G, and aku akan buat back loop untuk all the spring. Okay, untuk keycap aku menggunakan Akko ASA profile PBT Doubleshot yang adalah warna Chicago, and kita plug all the switches and keycaps. Okay, the build is finally done. Jom kita sound test. Let's go.
Alright guys, aku memang happy gila dengan build kali ni. First Aluminium keyboard aku yang bunyi dia talk, pop dan juga crunchy. Apa pendapat korang? Boleh tinggalkan ruangan komen bawah. And tunggu untuk next video. Bye bye guys. Assalamualaikum.